I think that's exactly, where we have a role to play. And তুমি তো জানো, as Vinisha, we Butterfly, we always say, we start from young. একদম ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আমরা ওই লেভেলে একটা ডিসিপ্লিনটা আনতে চেষ্টা করছি না। এক্স্যাক্টলি তুমি যেরকম বলছি, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই যত বয়স হচ্ছে আমরা বিগড়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ভিনিশা ইজ হার্পিং অন দ্য ইয়াং কিডস। ছোটো বয়স থেকে এদের ডিসিপ্লিন করো, অ্যান্ড বাচ্চাদের তুমি যা বলবে সেটা শুনবে। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট দে ডু, আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখেছি এই বাচ্চাগুলো দে ডু মাচ বেটার দ্যান হোয়াট আই থিঙ্ক। লাইক রিসেন্টলি আমার যোধপুর গার্লস স্কুলে একটা ছোটো প্রোগ্রাম হয়েছিল। সো when I said, I will come to the mission on which we are going to talk. We are talking of a mission million mango seeds. ওকে, আমি জানি খুব বড়, বাট আমি যেখানেই প্রোগ্রাম করি আমি সবসময় বলি, দেখো জিনিস যদি কিছু করতে চাও, ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ সামথিং, ড্রিম। রাইট। অ্যান্ড ওয়েন ইউ ড্রিম বিগ। স্বপ্ন যখন দেখবো, আমি পরে স্বপ্নই দেখবো। এইবারে যদি স্বপ্নটা যদি কাজে লাগতে হয়, তাহলে কিন্তু তোমাকে কাজ করতে হবে, নট তোমাকে, আমাদের কাজ করতে হবে। এভরি ওয়ান অফ আস হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, and that is exactly I brought this mission million mango seeds collection. जस्ट होल्ड ऑन टू द थॉट। नो, रमेश दा ने वो स्पॉइलर दे दिया मूवी का, वो टीजर मुझे देना था, लेकिन टीजर के पहले उन्होंने स्पॉइलर दे दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिशन 1 मिलियन। 1 मिलियन पैसों के बारे में सुना था रमेश दा, $1 मिलियन के बारे में सुना है, 1 मिलियन यूरोस के बारे में सुना है, लेकिन what is it that you're trying to do with this 1 million? Fill in the blanks, please. It's the mission million mango seeds. Mission million mango seeds. Yes. मतलब आम जो हम रेगुलरली खाते हैं। हाँ, उससे enjoy your arm. Okay. Now wash the seeds. Okay. Dry it for 3-4 days. Okay. And there is a beautiful quote which says, every seed can start a jungle. So why not give that seed its possibility to start a jungle? We need jungle. Okay. So आम का सीन क्या होता है? आम का सीन होता है जब घर पे आते हैं, हाँ। हमारी नज़र उस आम पे पड़ती है, हम उस आम को लेते हैं, वी एंजॉय द पल्प, और अब जूस फेंक बनाया, उसके बाद डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं। हम बोल रहे हैं, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज उसको आप 2-3 इकट्ठा कर लीजिए। 2-3 दिन नहीं, 2 दिन out of, see, maybe in a season you may be consuming 40-50 mango. Okay. At least take 5-6 out of it. Okay. I will say take all the 40 out of it. Okay. And then wash it well. Okay. Dry it. And then we get those small grow bags. Around 2-3 rupees is the cost. Okay. मट्टी तो कभी भी मिल जाता है. Anywhere Right. you get, Right. put it in and then nurture it. And this is exactly where I want the young children to do it, because उधर भालो लगे. This is an interesting movement that you're wanting to start on behalf of Vinisha. So if I'm not wrong, what you're saying is, हमारे घर पे आम हम खाएंगे, उसके बाद आउट ऑफ लेट्स से 40-50 मैंगोज दैट वी विल हैव दिस एंटायर सीजन, सिर्फ 5 या 6 हम उसको बचाकर वॉश करके क्लीन करके we will keep it in this bag or something. Grow that you're bag saying? and- Grow bag. A yeah. grow bag. What is a grow bag? See, those are available where the plants are made. Unfortunately, यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में है. So if you can buy this online, grow bags आपको मिलेंगे, I think. We can give it to them. और Vinisha से you can get in touch. We'll give you a grow bag. Okay, yeah. Now grow bag लेने के बाद what is it that we उसमें do? they will put it in. Okay. And then nurture it for 1 year. Okay. And then one of also 2025, we want to take it back from them and plant it somewhere. Okay. Now, why the idea of चलो one? चलो एक सवाल करता हूँ आपसे. हाँ. Spoiler question ना. हाँ. Where is the land for, let's say, for planting all these mango saplings? 1 साल तक मैंने उसको बचा के रखा अपनी बालकनी में. Okay. ठीक है. What is the process to take care of that, mango seed? জল দিতে হবে, সূর্যের আলো দরকার হয়, আমি তো ফ্ল্যাটে থাকি, আমার মানে আলোটা আসে না. These are very realistic questions. Absolutely. I don't have time to go to the terrace and then water it. So you want the kids to also participate. So these are questions that I think clarify. আমি ভেরি হ্যাপি অরবিন্দ তুমি এই প্রশ্নটা করলে। দেখো, আমি একটা জিনিস বলছি, আজকে যে কলকাতা 42-43 গেলেও আমরা সব একটা ফেসবুকে পোস্টিং দিচ্ছি 43 আরও 10 বছরে 45 যাবে, জল পাবো না। আরে বলছি তো আমরা প্রত্যেককে, ওই পোস্টিংয়ে আমি কিন্তু খুব সিরিয়াসলি প্রত্যেকটা মানুষকে প্রশ্ন করছি যারা লিখছে, আপনি কি একটাও গাছ লাগাচ্ছেন? আপনি ওই পসিবিলিটিটা নিচ্ছেন না? আমি এখানেই বলছি বাচ্চাদের দিয়ে করান। অ্যান্ড দেখুন, এক্স্যাক্টলি এই মিশন মিলিয়ন সিড কিন্তু ইজ এ টু ওয়ে একটা হচ্ছে, একটা বাড়িতে যদি সারা সিজনে যদি 100টা আম খায় আর সিডস পাওয়া যায়, আমি বলছি 5টা থেকে গাছ তৈরি করতে, বাকি 95টা আমাদের দিয়ে দিতে বলছি। তো আমার টার্গেট হচ্ছে ক্যালকাটায় যদি 100 স্কুল আমার সাথে পার্টিসিপেট করে, 1000 করে যদি বাচ্চারা আছে, 10টা করে যদি আমাকে দেয়, আই এম রিচিং 10 মিলিয়ন। Right. Sorry, 1 million. Now, Okay. interestingly, it is a way of giving something back to Mother Nature. Yes. हमको Mother Nature ने मीठे मीठे आम दिए हैं, so isn't it our responsibility also to
be a responsible earth citizen, as I call it. Absolutely. So my request to all the kids watching this, to all the parents watching this, to all the cooperative societies watching this, दादा ने स्कूल्स के बारे में बात की बिकॉज विनीशा बेसिकली बच्चों के साथ काम करता है, बट लेट्स टेक इट वन स्टेप फर्दर. आप अपने बिल्डिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट कोई भी काम करते हैं, यू मे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ बॉस इन योर ऑफिस. यू हैव दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल. जो आप चाहेंगे या आप करने बोलेंगे लोग ऑटोमेटिकली करेंगे. नाउ दैट डजंट मीन कि आप गन पॉइंट पे करवाएंगे, बट द पॉइंट इज वी कैन रीच आउट टू लॉट मोर पीपल, इफ नॉट जस्ट किड्स but all the building cooperative societies in Calcutta, all the schools in Kolkata, all the different local clubs, puja committee, তারা সবাই যদি আগে একসাথে চলে আসে, 1 million আমার মনে হয় 1 million, we can look at 10 million mangoes. and exactly আমাদের ওইভাবে টার্গেট করতে হবে, because the world needs so much of plant. তোমার ওই প্রশ্নটা কোথায় লাগাবে এটা আমি পরে আসছি, ঠিক আছে? তুমি একটা কর্পোরেট নিয়ে নাও না, লেট আস টক অফ ওয়ান বিগ কর্পোরেট. একটা সেক্টর হয়ে একটা অফিসে যদি 2000 স্টাফ থাকে, তারা যদি এক সপ্তাহে যদি 10টা করে নিয়ে আসে, That's all. That's all. 20,000 you are eating straight away. So I think corporate should join, the local clubs should join, the puja committee should join. Most important is to say the housing society should join, because housing society তে এত জায়গা আছে, আমাকে যদি 1000 গ্রো ব্যাগে যদি গাছ করতে হয়, আমার ম্যাক্সিমাম ওই 50 by 50 फीट লাগবে. एंड প্রত্যেকটা হাউজিং সোসাইটিতে এত জায়গা আছে. एक दादा का मतलब मुझे आई लाइक हिज जोश एंड हिज एंथुसियाज्म. आई कॉल हिम द यंग ओल्ड मैन.